পইলা সবকে সালাম জানাই দি আছে আজিবি আপনি খানকে একটা খবর লই আনি দি আছে এটু হলে তো ইশ্রম কার লাগা হইলে অলরেডি বানাই দেনা থাকা খান আপডেট কিনেও করব ইটুলা উপরে আপনি খানকে এটু খবর লই আনি দি আছে পইলা লাগাবো এটু হলে তো নিউ রেজিস্ট্রেশন একইব্রা নকরি না থাকা খান হলে কিনা রেজিস্ট্রেশন করব ইটুলা উপরে বানাই না থাকিছে হলিবি আজি হলে তো অলরেডি বানাই না থাকা খান ইটু লাগা আপডেট হলে তো কিনা করব ইটো আপডেট হলে তো কি আছে আপনি খানকে দেখাই দিব এটু কারণে ফার্স্ট মহান হলে register on Istram eduki nohoi kina already registered login ase eduki click kori dibo eduki click kori dise kole to apni laga phone number dole yate fill koribo OTP confirmation karne enter captcha code dole same to same yate fill koribo ena korna send OTP button ke click kori dibo enaka click kori dise kole to next page to na kholibo yate dole to OTP dole apni laga phone de ahe na thakibo to enter OTP yate OTP to fill korbo ena korna captcha code aro bi same to same yate fill korbo ena korna submit button ke click kori dibo submit button ke click kori dia bishire aro bi yate login using Aadhaar koina ase to Aadhaar number to yate fill korbo ena korna niche de captcha code same to same aro yate fill korbo ena korna submit button ke aro bi click kori dibo etu pichide next page to na kholibo yate dole enter OTP koina ase to OTP to hole do Aadhaar OTP ase ita do Aadhaar OTP yate apni la phone da ahado fill korbo ena korna niche de RB captcha code same to same yate fill korina validate button ke click kori dibo validate button ke click kora pichide next page to na kholibo etu to hole do simple photo bi dekhai dina ase etu to hole do apni laga profile kobo to profile ede update e-KYC information koina amakan ekta button do dikhibo pari ase etu ke click korise kole do apuni laga update e-KYC do sob yate detail dekhai dibo holebi etu wala ke nohogena update profile ekta option do upper line de top line de dekhai dibo etu apni khan ke dekhai di ase yate sabi etu do hole do home koina thakibo aro profile details etu ke click kori dise kole do update profile aro download UAN card koina ase UAN card to hole do Ishram card ke mati etu UAN card to hole yate download koribo parbo already apni laga update hoise kole do aro update hona kole do update profile etu ke click korina update korla ase etu karne tate option to bishi thakibo top line de holebi profile details etu ke click korise kole tuita option ba doile koha nishina download UAN card aro update profile kuna babo to update korula ase kole do update profile etu ke click koribo update profile ke click korise kole update profile kuna inika interface dekhai dibo yate to soita box to amahan dikhibo pari ase option to hole do personal information aro address ase education and income ase niche de occupation details ase aro bank account details ase aro preview profile kuna interface ena dekhai dibo to chundo update korla ase otu box ke click korina apuni update koribo paribo sob to kaldi hoikana apuni registration korise kole update koribo paribo holebi main do yate ki ase kole occupation details itu laga sabo amakhan update korlo mon ase kole itu box ke click korina apuni update koribo pare holebi apni khan ka aji dekhai dibole laga to hole occupation details occupation to ki ase kole dollar kam kori thakise kole carpenter nishina de apuni update korina thakise kole noile building and other construction edu khan laga thalibo thaka noile edu fill kore thaka alag blacksmith nishina noile alag koa nishina carpenter khan nishina edu khan thalina thakise kole edu update koribo paribo edu karne occupation details edu ke click koribo occupation details ke click kori dise kole do next page to na kholibo yate dole occupation and skill koina ase to yate building construction laborers other koina ase to yate click korise kole sob to apuni likha hisab te pai jabo holebi apni khan ke kobole mon ja dole NCO koina ase NCO option ekta amakhan dikhibo parise edu ke click kori dise kole tate sob list to pabo apni ki training logina ase noile apni laga certificate ki ase etu hisab te apni yate fill korla ase poila to apni najania time de khushi yate occupation skill do noile occupation khan dole apni title do nedigina thakibo pare holebi apni update korbo ena koise kole do NCO de list pabo etu hisab te noile apni laga certificate training ki loise etu hisab te apni yate update koribo parbo etu karne NCO ke click korina apni tate list thakibo poila laga video dibi banana thakibo etu list la upor de tate choose korina apni fill koribo pare
হলে বি ইটো কাম কৰিছে নহলে কমন লাগা কি আছে কলে তো আপুনি হাজিৰা কৰা মানুহ ঘৰ বনা মানুহ এনেকা খান আছে কলে তো welding construction laborers and other ইটো ফিল কৰিব পাৰিব সবসে বেষ্ট ইটো আছে সব কমন আছে আৰু স্পেশালি লেবাৰ অফিস তে নিজ বাচ্চা খান কাৰণে স্কলাৰশিপ বনা নহলে লেবাৰ অফিস তে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি না থাকিছে কলে ইটো খান ব্ৰাদু ইটো ঢালেও পাৰে welding construction labor and other সব তো ইয়াতে পাই যায় কমন আছে ইটো ইটো কাৰণে ইটো আপডেট কৰিব পাৰিব আপুনি প্ৰফেশনাল তো আলাগ আলাগ থাকিব বেলাৰ লগা কাৰ্পেন্টাৰ লগা ব্লেক স্মিথ লগা ইটো কোন আলাগ আলাগ থাকিব হলিবি সবসে বেষ্ট কি আছে কলে কমন ইটো আছে welding construction labor other ইটো वाला চুজ কৰিব পিছি জনবা দলে ইটো হি আপডেট কৰনা আছে ইটো কাৰণে মই একজন বেনিফিচিয়াৰি লগা দলে welding construction laborers other কইনা ইটো চুজ কৰি আছে হলিবি ইটো লিষ্টটো আপুনি কানকে দেখাই দিব ইটো আছে লিষ্ট এনসিও লিখিনা টাকা ইটোকে ক্লিক কৰিছে গলে ইটো ওয়ান সব তো লিষ্ট পাই যাব ইয়াতে নেক্সট কইনা পাব ইটো আপুনি কানকে ফার্স্ট পেজ তো দেখাই দি আছে ইয়াতে চুজ কৰনা আপুনি তাতে ফিল কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে কোড নম্বৰ খান সব তো ডিটেইল পাই যাব ইটো হিচাপে আপুনি চুজ কৰনা ফিল কৰিব পাৰে হলিবি কোৱা নিচিনা সবসে বেষ্ট কি আছে কলে কাম কৰা খান হাজিৰা কৰা খান ঘৰ বনা মানুহ খান ইটো খান ব্ৰা দলে welding construction laborers other ইটোই সবসে বেষ্ট হ'ব কইনা আপুনি কানকে ইটো বি কৈ দি আছে ইটো কাৰণে ইটো চুজ কৰিব লাগে আৰু তাতে লেবাৰ অফিস তে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা খান আৰু তাতে স্কলাৰশিপ কে এপ্লাই কৰনা থাকা খান নহলে কাম কৰা খান ইটো সব তো ইটো কাৰণে আপুনি খানকে ইটো বি কৈ দি আছে আৰু লিষ্টে থাকা হিচাপে আপুনি কি ট্ৰেইনিং লৈ কিনা আছে ইটো সাৰ্টিফিকেট হিচাপে ইয়াতে আপুনি খান চুজ কৰনা ঢালিব পাৰি কইনা মানে ফিল কৰিব পাৰি কইনা ইটো বি কৈ দি আছে আৰু ইটো কোন সব ক্লিয়াৰ হোৱা পিছতে আপডেট কৰা পিছতে নিচে দে অপশন পাবো তাতে আপডেট কোনা পাবো তো আপডেট কে ক্লিক কৰি দিছে কলে তো আপুনি লগা অকুপেশন ডিটেইলস তো হলে তো আপডেট হৈ যাব কোনা ইটো বি কৈ দি আছে ইটো আপডেট কৰা পিছতে আপুনি লগা কাৰ্ড তো এনেকা দেখাই দিব ইটো আছে আপুনি আপডেট কৰা পিছতে ইটো দেখাই দিব আৰু বেক সাইড ফালে আপুনি পুলা কাৰ্পেন্টাৰ কোনা লিখিনা থাকিছে বলে welding construction laborers and others কোনা আৰু আপডেট তো আহি যাব ইটো আপুনি আপডেট কৰা পিছতে আৰু ইটো আপডেট কৰা পিছতে হলে তো আপুনি তাতে ডাউনলোড UAN কোনা পাবো UN কাৰ্ড কোনা তো ডাউনলোড UN কাৰ্ড কে ক্লিক কৰি দিছে কলে তো নতুন আপডেট কৰাৰ হলে আপুনি খান তাতে ডাউনলোড কোনা ইউজ কৰিব পাৰে কোনা আপুনি কান গেটো শর্ট পৰা ভিডিও বনাই দি আছে ইটো তো হলে তো আপডেট কৰা লাগা আছে নতুন বনা লাগা তো নহয় ইটো সিস্টেম দে নেচু ব্ৰা কালদি ব্ৰা অকুপেশন খান ডিটেইলস নেদিগনা থাকিছে বলে ব্যাংক একাউন্ট ডিটেইলস নহলে এডুকেশন এড্ৰেছ খান আপডেট কৰা হলে ইটো প্ৰসেস তে যাগনা আপুনি খান নিচু লাগা ইনস্টাগ্রাম কাৰ্ড তো হলে আপডেট কৰিব পাৰি কোনা কোনবা বেনিফিচিয়াৰি খান আপডেট কৰলে কিনা কৰিব আৰু কালদি হৈনা থাকা অকুপেশন খান তো কিনাকা আপডেট কৰিব এনা কৈ থাকা কাৰণে ইটো আপুনি খানকে শর্ট পৰা ভিডিও বনাই দি আছে আৰু কোনবা এটা কানেকশন কে নতুন আছে কলে তো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিবি কোনা দিবি কৈ দি আছে আৰু অলপ তো আইডিয়া পাই থাকব কোন আশা কৰি আছে কিমান জুনটো চাই দিছে পিছি খুশি পাইছে এটা কাৰণে মানি ফৰ মো আপডেট চাই থাকিবি ধন্যবাদ